أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. سبحان الله. سبحان الله. ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان الله. سبحان وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
سبحان الله وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليه تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم आपने मेरे साथ इसमें शामिल होना है। सिर्फ दो शेर आपके सामने पेश करूंगा। पढ़ी है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये नगमा फंसे गुलोला लाका नहीं पावन बहार हो के खजाना एक बार
किसे कुल खुदाई हो ऐडी शान ते ऐडी अज़मत किसे और इंसान ना पाई ते सारे नबियां नालों ऊंचा एड़ा ऊंचा होर न काई आज़म हुस्नो कौन घटावे जिहदी रब कर दे वडियाई आज़म हुस्नो कौन घटावे जिहदी रब कर दे वडियाई ओ जे सोना मेरे वेड़े आवे ते मैं सदके हो जावा पलकां नाल मैं भारियां देवां नाले दिल दी सेज बिछावां ते खाक मुकद्दस कदम ओदे मैं चुन चुन सीने लादा ओ आज़म सिर में कदे मत रखां ते अखां पैरां है बिछावां